Hindi na ba kayo sa part 3 mga tol? Pagkain na naluto ko kanina, dadalhin ko sa mga in-laws ko. Doon kami magdi-dinner ngayon. Itong fried chicken boy oh. Oh, sama ka? Maki-Christmas tayo sa mga kapatid mo? Ha? Tara? Wow, ganda naman yan. Oh, nakabak pa kami. Tara na! Aba! Yan. Luffy, please stop. Hi! Sa camera. Picture! May video na? Hello, Si Abby naman. Okay naman to? Sapa? Masama sila. Oh, careful dyan ah. Boy! Ikaw? Lima, anim kami. Sama si Sam. Wala talaga maayos. Abi, ano ka? Abi, Dalangin ko rin po, patuloy man pagbigay ng biyaya sa araw-araw, sa darating ng 2025. Ingatan mo po kami, yung buong pamilya. sige. Kain na. Bigyan mo ginawa. Nilagay yung boot. Carla. Thank you. Thank you. Yay! Meron ako! Yay! Lolo! Hey, amis ako eh! Ay, dito sa ulan. Peso! Ah, dalawa. Dom. Thank you. Para thank you, paano? Thumbs up. Kim pala. Nabigyan na. Bakit? Tita Dala. Mama mo. Daddy mo. Ano mo yan? Kain ni Dave! Iyam! Iyam! Ang gift doon. Boy! Ay! Tayo! Thank you! Lolo Boots? Lolo Gary? Lolo mo! Kiss na! Lalo mo! Lolo mo! Ako na si Nathan! Asa sa'yo? Hindi lang. Sige, daw! Thank you! Dito, dito! Thank you. Oh, kamo na. Thank you! PN! Salamat! Ay, Lala! Game! Lala! Merry Christmas! Win! Money! Yay! Manis! Wow! Ay, thank you po! Gift giving kay Lolo Bush. Gift to Lolo Bush. Lolo Bush. Pa, gito na. Okay. Yan. Kay Gaten. Ito pala. Ito kay Kyrie. Kyrie. Yay. Ito kay Kayo. Abby. Kay Abby. Where's Abby? Ayun na! Abby. Abby. Wow. Abby. Okay, thank you. Kyrie. Oh, dami ah. Ito ulit kay Hayden. Yay, wow. Isa ka lang? Ito kay Abby. Wow, dami ah. Kay Mami, meron. Wow, nanalo ng Robinsons ah. Open na, go. Open. Open. Wow. Oh. Wow. Sa'yo. Ayan! Wow. Asa? Ay. Wow. Happy, happy, happy. Happy. Happy, ten happy. Happy ka? Happy. Oh, yung isa pa, yung isa pa. Oh. Wow. Ten. Ay, tala si jackpot. Merry Christmas! Merry Christmas! Bye-bye! Bye!